Maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuonan. Welcome sa atong midweek prayer meeting o ang mensahe karon mo padayon mahitungod sa Biblia. Kung kamo magpangutana nganong pipila na gyud ni ka Miyerkules nga mao ni atong topiko, ang ako lang handom o ang akong tinguha nga ang kada usa kanato nagapaminaw karon o bisan pa sa umaabot nga makakat-on nga mahatagan og labahong importansya kining Biblia. Kay mao kini ang pulong sa Ginoo nga nagahatag kanato og comfort, nagahatag kanato og guidance, nagahatag usab og direksyon. Og ayaw mo kalimot sa milabay nato nga mga lesson. I still believe the Bible because number one of its inspiration. Kini giginhawa nga pulong sa Ginoo ngadtos magsusulat. Unya ang ikaduha niya na mao kadtong integration nga pasabot niini bisan sa kadaghan sa mga manunulat kapin 40 ka mga writers gikan sa Old and New Testament pero wa gyud sila nagkasumpaki. Unya di lang niingong kahibulungan pero mao gyud ni ang kamatuoran nga ang pulong sa Ginoo di pod angay nga magsumpaki. O ang ikatulo, why we still believe the Bible? Because of the endorsements. Og natong milabay nga Miyerkules nakatuunan nato ang daghang kaayo mga statesmen, mga presidents, mga leaders, ilag yung gi-endorse nga ang bala ang kasulatan. Notable dito ang gisulti sa usa ka inilang General Douglas MacArthur nga ingon pa siya bisan og kapoy na dili siya mo higda. I won't go to bed nga wala nakabasa sa Biblia. It is a very good lesson and a reminder for each of us. O karong gabi mga kaigsunan ang atong hisgutan mao ang Bible endurance. Mao ni ang ika-upat. So, inspiration, integration, and then endorsement o karon mao ni ang endurance. Ang iyang paglahutay, mga kaigsunan, ang Biblia mao ang pinaka giatake nga libro nga na printa. Throughout history niya, dili lang ni at one time na may mga panahon kaniadto nga dunay mga sinulat nga pagkadaghang nangasuko. Dunay usa ka European writer ug yang gisulti didto gihimong comics ba ang itsura sa propeta nga Muhammad niya nahimong daghang kaayong mga kritiko. Ato to nga i-set aside tungod kay ang pinakamaayo dinhi nga in history mao gyud ni ang natabo sa balaang kasulatan. Pero sa ngalan nga naa gihapon ni karon milahutay gyud ni. Awhagon ta mo mga kaigsunan, amahan, brad, o mga inahan, o mga young people, bisan ang mga bata nga nagapaminaw karon, di nato angay igakaulaw ang balaang kasulatan. Ato ning tun-an, atong basahon, ato ginin daladalahon. Usa na kada kunti mailhan nga magtutuo kita sa atong Dios kay ang Biblia ang iyang pulong wa nato ginakaulaw. Karon magabasa ako sa Isaiah chapter 40 verse 8. The grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. Ang Dios magapanalangin kanato sa pagbasa sa iyang mahinungdanong mga pulong. Timan-an nato ang gisulti dinhi sa propeta. Si Isaias nga usa sa mga major prophets nag-ingon nga pwede nga ang mga sagbot malarag, ang mga bulak pwedeng malaya, di man na gyud magdugay. Naman tay usa ka klase nga bulak kinatawag everlasting kay ginagamit man na kaniadto nga mga garland. Kaming naman po mga moving up ceremonies, no? Pero katul man na, unya bisan og mudugay siya tinuod, pero di gyud na
tinuod nga everlasting. O kadugayan na nag-display nimo, siguro madangtan sa sobra 5 ka tuig, pero kadugayan ni ana maganaman naman po nagkahog ng iyahang mga petals. Busa atong timananan nga bulak, sagbot, pwedeng malaya, pwedeng malarag, apan ang pulong sa atong Ginoo kini magabarog hantod sa walay katapusan. Mao na ang kamatuoran. The Bible, again I say, is the most hated, ako ingnon ha, hated books among unbelievers, among infidels, among atheists. Mao na ang tabo, dili unta ni matabo sa mga Kristohanon. Kay sa ato, angayan ni nga tagaan nato dignidad. Ayaw lang sad mo pagsulod anang ginatawag nga bibliolatry. Ang gitawag nato nga bibliolatry mo nang pag-idolize sa Biblia. Kana bang moingon na pud nga kini ako ning iibulsa kung sundalo ko, da ako og New Testament, akong ibulsa kay kung paranglitan maigo og bala ni akong dughan naaman ang Biblia, dili gyud ko madutlan. Dili po nga na ang ato nga pag tan-aw sa balaang kasulatan. It is true that this is a paper. This is a book. This book is made of paper. Ug kung maigo nig bala, mabuthan ni og granada, mabungkag gihapon ni. Ang atong ginasulti dinhi nga gamhanan, ang atong ginasulti dinhi mulahutay, ang atong ginasulti o ginatun-an dinhi nga mo padayon gyud gihapon, mo endure, mao ang kamatuoran sa sulod niining balaang kasulatan. Sa tuig 303 AD, may emperador sa Roma ginganlan og Diocletian. Og kining tawhanan labihan ang iyang pagdumot sa Biblia. Og ang iyang ginahimo nga musuhol, mubayad siya kung kinsa man ang adunay bahin, dili man na book form pa kaniadto, mga manuscript man kana, kung kinsa ang nagkupot niya nang gi-translate, gisulat sa mga scroll nga pulong sa Ginoo kon Biblia, ang iyaha didto nga iyang paliton, iyaha nga sunugon, iyaha kini nga puuhon ang existence sa Biblia. Mao na ang iyang yung pagdumot sa Biblia. Afan i-correct lang usab na nako. Mas maayo nga akong tawgon skriptura kay nagsugod man ang termino nga Bible sa dihang nahimong book form. O gani kanang maong pulong nga Bible nagikan na sa Biblios kun ay pasabot ni ana book. Sawa pa ni nahimong libro, mga manuscript kadto, skriptura ang angay. Muna sa panahon ni Diocletian, ang mga dunay ginakuptan niini pwede nang bayran. Bantay lang sa mga kaigsuonan kay di lang ni bayran para makuha niya. Ang iya sad pwedeng patyon ang mga nagkupot niini. There was a persecution. Ug sa human sa pipila ka tuig sa iyang paghari, ang tinuod nini, nagtukod siya monumento. Monumento didto sa gisunugan sa daghang mga kabahin sa skriptura, unya nakabutang extinct is the name of Christian. Muna yung gibutang, nagtuo siya nga awa na Kristohano ron, wa na mga magbasa sa skriptura, wa na magtutuo sa ginatawag nga Dios niya ng maong skriptura. Dito niya gibutang ang usa ka monumento. Wa na daw, extinct na. Kanang di na nimo makita sama sa daghang mga dagkong dinosaur karon, mo na mo yunta ay wa na sila, mo na extinct. Apan 20 ka tuig ang milabay, may mipuli. Emperor Constantine. Emperor Constantine, naasab ni mao nitong tao nga dunay vision. Ang iyang vision, nakakita kuno siya og cross sa iyang vision. Unya ang mga pulong nakabutang
insignio vinci. With this sign, ye shall conquer. Mauna nga nakita, mauna nga nagsugod po sa Roman Empire kanang cross o tingali diha sab na nagsugod sign of the cross. Mao nitong tao nga naghimo, mga kaigsuunan, ayaw mo ingon niya, naghimo sa iyang mga kasundaluhang Kristohanon. Di nato na mamahimo. Kaya ang iyang gihimo, gipatabok niya sa dakong sapa niya pag-abot sa dito sa tabok. And siya, okay, nabautismuhan na kamo. Nangabasa man sila pagtabok. Christian na kamo. Pero ang maayo diri kay Constantine, na undang ang mga persecution sa mga Kristohanon. Matuod yun nga Kristohanon niya. O siya, gani, nag-offer po og kwarta nga og naapay mga kopya sa Eskriptura. Mag-offer siya, maghatag siya og kwarta. Bisan asa nga dapit nga ginsakupan sa Roman Empire. And in the empire, nadangtan lang og pipila ka mga inadlaw. Dili ni simana. Apan mga kaigsuunan, dunay nagpakita og 50 ka kopya sa balaang kasulatan sa Eskriptura. Di muubos og 50 ka mga kopya. Nagtuo si Diocletian. Siya na. Extinct na. Di na ni makita. Pero just 20 years after, pagpuli ni Constantine, niya siya nagsulti, 15 pa may kopya. Di mo ubos sa 50 ka mga tao. Nagpakita na agyapon sila ikopya. Mga kaigsunan, ang pag-apil nako ni ana, bisan og moingon mo nga adi man kaayo significant na, di man ka importante. Pero dinhi sa atong topic, kung dili man siya kaayo importante nga nay nagtago, ay ipasabot yun nako dinhi nga taliwala sa mga persecution, mga pagsakit sa mga tao, na agihapon ang nakakaon kung unsa ka bililhon kini ang Biblia o ang Skriptura nga ila gihapong gitaguan bisan ang pagkupot sa bahin nining Biblia nagakahulugan sa ilang kinabuhi. Bugti ang ilang kagawasan o ilang kinabuhi pero padayon gyapon nagkutan. It is a challenge ug makapangutan na ta. Ako kaha, ikaw kaha igsuon, willing mo kupot niya na? Kaysa pagkakaroon manggod, ang mga tao lang gani, wa pa'y gisulti lain lang tinanawan, na Kristohanon maulaw na mo dala og Biblia. Pero mga kaigsunan, awagon tagyod mo. Pipila na kahigayon nga ako ning na-mention og hagit na ako ni sa atong tanan. Di nato angay igakaulaw ang Biblia. Kay karon dili na lang sa public ang daghang nauwaw. Ang uban di na komportable bisan paingon sa simbahan. Dad-an ninyo mga kaigsuunan. Sugdi ninyo mga amahan nga ang ehemplo sa pagkupot o pagdala o Biblia sa atong mga panimbahon o sa atong fellowship, mahimong practice nato. Balikon nako mga kaigsuunan. Bisan sa atong fellowship, midweek prayer meeting o mismo sa ato nga afternoon na amang gihapon gyud tay pagtuon sa pulong sa Ginoo, dad-a og ayog ikaulaw ang Biblia. Kung pananglitan magpadayon na nga trend karon, dili naman kay nato makita sa public na imudala og Bible, pastor na lang. O na pa gani pastor nga dili na lang. Di po ingon nga basta pastor nga way Bible, dili siya angayan mahimong pastor. Na po panahon nga ni adtor gyud po na siya sa gawas basig namalit og grocery para sa pamilya unsay kinahanglanon. Pero ang akong ipasabot nga kung moabot ng panahon, kinahanglanon na atay Biblia, ikaulaw, dili komportable, ayaw igsoon og ibalik nato. Okay, balik kita dinhi sa endurance. Naay tao, Diocletian, emperador. Ang sunod nga pangalan, Voltaire. Nadungog na ninyo ni. Dili ni primerong higayon nga inyo nadungog. Ginagamit ko ni nga ehemplo. He was a French atheist. Dili mutuo.
sa Dios. O muna si Voltaire, inila siya diha sa iyang pagka-atheist. Ug ingon siya, in a century from now, kay maumansab na iya ha, kada Biblia, nanay Bible sa iyang panahon, di na lang skriptura, na in book form na. Ang iya dito, sunugon, embargohon, sunugon, na. In a century, ingon siya, wa nay makita nga Biblia. Grabe gyud ang iyang kaligot-got sa Biblia. Nga bisag gastuan niya sa iyang kaugalingong resources basta nga mahanaw lang ang Biblia. Muna iyang giisulti. In the coming century, in the next century, there will be no Bible on earth. Mao gyud ang iya French atheist. Pero paglabay sa century nga ingon niya, sa usa ka tuig o kani nga century diin nag-exist ako, wa nay Biblia, mas daghan naman hinuon ang mga Biblia nga ginabaligya, ginapanghatag, ginabasa, ingon na ano nang napatabo. The endurance of the scripture in spite of opposition, political opposition, personal opposition, individual, apil na diha. Pero nagdaghan na may noon. Abi ninyo, ang sa dugang ni Ana, ang iyang mga balay, na siya dako nga balay, na pa siya laing mga balay, pagkahuman adtong iyang prophecy, ngayon siya, in the coming century, no more Bible, gipamalit hinuon niya mga balay sa Geneva Bible Society. Nahimong printing press nga lugar, nahimong distribution center, nahimong depo sa mga Biblia for distribution all over the world. Ingana noon ang natabo. Ang tao nga nagbiay, ang tao nag-ingon, hanaw na. Wala na. Pero ang natabo dinhi, ang iya hinuong balay ug ubang mga balay nahimo noong lugar diin ang Biblia padayong ginaprinta, padayon nga available ang balaang kasulatan. Sunod, Joseph Stalin. Kaniadto sa gipanguluhan pa og mga Tsar ang Russia, ug wa pa niabot ang mga Bolshevik, na daghang mga magtutuo sa Russia. Apan na 1917 misulod ang Bolshevik kon ang Russian Communist, panguluhan ni Nikolai Lenin, ug didto nakita nga ang ilang pagtuo ngadto sa Ginoo panguhaon ngadto sa mga tao. Sila walay Dios. Namatay si Lenin 6 years after sa pag-take over sa government sa Russia, nipuli si Joseph Stalin. Kung naamay mga listahan sa mga mass murderers, appeal ni si Joseph Stalin. Dili lang Adolf Hitler. Apan appeal ni Joseph Stalin. Ang iyang banner, ang iyang slogan, ban the Bible. Mao na ang iya. Kung naamay build ang atong kanhing presidente, ang iya, ban the Bible. Mao na ang iya. Apan kining mao nga tao nga nag-ingon i-ban ang Biblia, namatay sab nga kung nailaman sa pagpatay niya sa daghang mga katawhan ug ang iyang nasod karon bisan tinuod og socialist gyapon ang pagdumala dito sa Russia, apan dunay School of Tomorrow sa Russia ug ang pulong sa Ginoo padayong ginapakaylap sa maong lugar, dunay mga Kristohanon dito. The Bible endures. So when you ask, were they successful? Naaman si Voltaire, naaman tong Diocletian, naaman si Stalin. Were they successful? Dili, mga kaigsunan, kay ang pulong sa Ginoo. Suma sa atong nabasa, the grass withereth, the flower fadeth,
but the word of God, kini mo barog yun gihapon, standeth forever. Hinaot pa nga madugangan atong pagigugma niini. Tun-an, i-apply, unya ang pulong sa Ginoo mao gyud ang atong gabayan. Read the Bible. It will give you wisdom. It will give you knowledge as well as wisdom. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan. To God be the glory and shalom.